केउ बयसर झिଅମାନଙ୍କ दूध ସବୁବେଳେ टाइट रहिଥାଏ पुणी थरे केउ बयसर झिଅମାନଙ୍କ दूध ସବୁବେଳେ टाइट रहिଥାଏ। उत्तर 15 रु 25 वर्ष बयसर झिଅମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। केउ झिଅମାନେ पेला खाइबा बेले भी दूधरे हाथ मारिबा ପାଇଁ देई नथांती पुणी थरे केउ झिଅମାନେ पेला खाइबा बेले भी दूधरे हाथ मारिबा ପାଇଁ देई नथांती। उत्तर दूध ढिला होई जाइथिबा झिअमाने देई नथांती। महिला करिबा समयरे अधिक हिट होई गले कोण करिथाए पुणी थरे महिला करिबा समयरे अधिक हिट होई गले कोण करिथाए। उत्तर पुरुषको चुमा देइथाए। केउ महिलार दूधको चिपिबा ପାଇଁ मजा लागिथाए पुणी थरे केउ महिलार दूधको चिपिबा ପାଇଁ मजा लागिथाए। उत्तर छुआ करिनथिबा महिलार लागिथाए। केउ महिलार गुम्फारु अधिक पानी बाहारिथाए पुणी थरे केउ महिलार गुम्फारु अधिक पानी बाहारिथाए। उत्तर जेउ महिला अधिक रोमांटिक होइथाए। झिଅମାନଙ୍କର दूधକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁମାନେ ଚିପିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଝିଅମାନଙ୍କର दूधକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁମାନେ ଚିପିଥାନ୍ତି। उत्तर ଝିଅମାନେ ଚିପିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ସବୁଦିନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଣ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ସବୁଦିନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଣ ହୋଇଥାଏ। उत्तर पुरुषर इच्छा कमी जाइथाए।